Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita sekalian. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah masukkan kita ke dalam bagian hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita semua bersama dengan keluarga kita dan saudara kita tergolong di dalamnya. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, pagi ini fa insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarus iman kita juz ke-26 paruh keduanya. Juz ke-26 paruh kedua ini kita mulai dari surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ayat ke-11 ya. Okay. Surah Al-Fatah ayat ke-11. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Khairun Sirin MA. Sebelumnya untuk Ahad depan kita untuk sementara libur ini karena mohon izin kita akan insyaallah akan ziarah umrah. Mohon doa semuanya semoga Allah ridha, Allah lancarkan, mudahkan, sehat afiatkan. Selanjutnya mari kita awali majelis kita awali dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran Allah anugerahkan kita keberkahan. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi rizki kita, diberkahi keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Selanjutnya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Selanjutnya hajat-hajat yang baik semoga Allah mudahkan, terkabul sampai. Kita doakan pula apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakitnya, diberikan kesembuhan, juga tentu diberikan kesabaran. Kita hadiahkan pada kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita yang telah wafat, bil khusus para sesepuh kita, pendahulu kita di Masjid Al-Hidayah ini, lingkungan kita ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasul alihi wa sahbihi wa sahabat wa tabi'in ana ummahatina ajdadana jaddatina wa liman lahu haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين
المقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء
به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون
لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما
لهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para asatid yang sama-sama kita banggakan dan Allah muliakan, serta seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah di masjid yang mulia ini di pagi yang cerah, dan kita akan sedikit membahas ayat 15 surat Al-Hujurat. Ayat 15 surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Jadi ayat ini bercerita tentang kesejatian iman, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi ini ada lanjutannya, Pak. Jadi bukan sekedar percaya, ada lanjutannya. Nah, lanjutannya ini yang penting. Tsumma lam yartabu, dan mereka orang-orang yang ngakunya beriman ini lam yartabu, itu tidak ragu-ragu.
Namanya iman kok ragu-ragu yang gak beriman. Tapi banyak orang yang ngaku beriman tapi dalam dirinya ada keraguan. Nah, yang dipersoalkan itu apa tafsir dari keraguan. Orang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, dan juga sudah berhaji dan umroh. Tapi dalam hidupnya itu was-was, dalam hidupnya itu gelisah, dalam hidupnya itu ada keputusasaan. Itu yang namanya ragu-ragu. Kalau memang beriman kepada Allah, maka orang beriman itu enggak ada yang namanya rasa was-was, ada gundah gulana, gegana, gelisah, galau dan merana gitu kan. Itu menunjukkan keraguan dalam dirinya, seolah-olah Allah enggak ada sehingga kita gelisah. Nah, imannya di mana? Nah, itu yang menjadikan kesejatian iman itu belum ada dalam diri kita. Makanya di ayat sebelumnya ini kan bercerita tentang ya Arab Badui yang masuk Islam secara berbondong-bondong karena tunduk kepada pasukan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ya Rasul, kami sudah tunduk. Kata Nabi, enggak, kamu belum tunduk. Kami sudah beriman ya Rasul. Tidak, kamu belum beriman kepada Allah. Kamu hanya baru tunduk, kamu hanya baru berislam. Nah, ayat ini yang kemudian oleh sebagian para ulama dikatakan orang yang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Ini ayat yang membuktikan itu. Kan biasanya orang mengatakan iman dulu baru Islam. Tapi faktanya di ayat ini orang berislam belum tentu iman. Makanya orang yang baru masuk Islam itu imannya lemah. Disebut mu'allaf. Disebut mu'allaf karena imannya lemah. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin sedekah, kadang-kadang imannya lemah. Maka iman itu yang menentukan. Ini yang disebut dengan hukum material. Kita baca Quran pagi ini kira-kira yang baca mulut kita atau hati kita? Kalau yang baca mulut kita itu namanya Islam. Itu formil, hanya pembuktian. Allah enggak bukti-bukti. Allah Maha tahu, enggak perlu bukti. Ini ya Allah, ini bukti saya beriman, saya sholat. Enggak, Allah enggak perlu bukti sholat pada dasarnya. Allah Maha mengetahui. Justru yang penting hati. Kita sholat Allahu Akbar. Itu yang sholat mulut badan kita atau hati kita. Iman itu lebih ke hati, Islam pada pembuktian. Maka pada dasarnya Allah enggak butuh sholat kita. Karena itu pembuktian. Pembuktian itu hukum formil. Material dan formil mana yang paling penting? Mana yang paling penting? Material atau formil? Islam itu formil. Makanya ada zakat 2,5%. Ada sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu formalitas, formil. Yang penting apa? Allah Maha mengetahui kok, enggak perlu. Yang penting material. Bukti itu formil. Kalau istri sudah cinta sama suami, enggak perlu bukti, Pak. Kalau istri sudah tahu betapa cintanya seorang suami pada istrinya, istri gak perlu bukti. Untuk apa tiap hari ngasih makanan, ngasih hadiah, tapi hatinya ke tetangga sebelah gitu kan. Formalitas belum tentu menunjukkan kebenaran material. Karena itu hanya pembuktian doang, yang penting hatinya. Maka iman itu adalah inti dari kita sebagai manusia. Islam itu formalitas. Makanya
ketika ada orang mengatakan saya sudah berjasa membangun Masjid Al-Hidayah, saya sudah berjasa mengembangkan Masjid Al-Hidayah menjadi besar, itu salah. Kata Nabi di ayat selanjutnya, di ayat 16, ada orang Yahudi mengatakan, ya Nabi, kami udah berjasa nih, ikut berperang, membela agama Islam, membantu menyebarkan Islam di Madinah. Kata Nabi, Anda salah. Pembuktian yang Anda lakukan sebenarnya itu justru Anda harus berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan pahala dari apa yang Anda lakukan. Allah nggak butuh sholat kita, justru kitalah yang berterima kasih kepada Allah karena dengan hidayahnya kita bisa berislam, bisa beribadah, kemudian Allah memberikan kita kenikmatan dalam bentuk pahala. Justru kita yang berterima kasih. Ya Allah, saya sudah bangun masjid nih, ini kan bisa enggak. Justru masjid yang kita bangun itu ya untuk kita sendiri, gitu kan. Maka di sini adalah iman itu yang paling penting, gitu kan. Maka orang yang baru masuk Islam imannya masih lemah, makanya namanya mu'allaf. Hatinya lemah, lunak. Hati di sini maksudnya keimanannya. Kenapa? Karena orang kalau baru masuk Islam belum tahu sifat-sifat Allah, belum tahu takdir-takdir Allah, belum tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia alam gaib misalnya. Masih lemah, baru tahu. Apalagi kalau masuk Islamnya karena mau nikah, gitu kan. Jadi dia sholat, hatinya masih gamang. Maka di sini lam yartabu. Jangan sampai kita sudah 10-an tahun berislam, sholat tapi hati kita masih ragu-ragu. Maka keraguan itu harus dihilangkan dengan apa? Dengan tawakal dan sabar. Tawakal dan sabar itu adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah dalam kondisi apapun. Mengeluh itu bagian dari keraguan. Keraguan akan kekuasaan Allah, apalagi mengeluh karena miskin. Nah, berarti imannya yang perlu kita perhatikan, Pak. Jadi banyak orang yang rajin sholat, tapi hatinya itu ragu, putus asa. Nah, ini perbaiki iman, kata Allah, dengan cara jangan pernah ragu sedikit pun akan kebesaran Allah dan akan kebenaran agama Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Keimanan itu adalah ketika kita berani berjuang di jalan Allah dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ini berjamaah ngaji bareng, itu adalah berjihad dengan jiwa kita. Jiwa raga kita relakan pagi-pagi di saat orang masih selimutan kita datang ke masjid. Itu namanya jihad dengan jiwa raga kita. Bi amwalihim, ada yang bawa makanan, bawa uang untuk disedekahkan di masjid, gitu kan. Itu bentuk jihad, gitu kan. Dan ini adalah penting, gitu. Itu bagian dari iman, innamal mu'minuna, gitu kan. Jadi kalau keraguan yang pertama lebih pada keraguan akan kebesaran Allah, wajahadu di sini adalah lebih pada keikhlasan. Nah, keikhlasan di sini adalah dalam bentuk fisabilillah, di jalan Allah. Yang dimaksud di jalan Allah adalah syariatnya termasuk syarat rukunnya. Salah satunya adalah ikhlas. Jadi kalau kita sedekah maksudnya untuk pamer,
yang memang ada pahalanya, setidaknya harta yang kita sedekahkan itu adalah bermanfaat. Tapi keikhlasan itu bagian dari keimanan. Jadi sedekah kita kan formalitas karena hati kita nggak ikhlas, gitu. Bapak Fulan nyumbang 500 juta pembangun masjid, harus ditulis, dibacakan, disebut nama hajinya gitu misalnya. Formalitas gitu kan, itu formalitas gitu. Nah, iman yang sejati, siapa yang berani meninggalkan ambisi untuk dikenal, itu iman sejati. Di dalam hadis riwayat Ahmad itu salah satu bentuk keimanan adalah ketika dia rela tidak disebut namanya dalam kemuliaan. Salah satu tidak disebut namanya dalam kemuliaan itu ketika nyumbang dia rela nggak disebut. Misalnya yang nyumbang 2-3 orang, yang disebut 2. Kira-kira yang nggak disebut protes nggak? Kok saya nggak ada nggak? Kalau dia nggak protes itu betul-betul beriman. Tapi kalau dia protes, masih formalitas sama dengan yang 2 orang tadi gitu. Jadi ketika ada pengurus masjid lupa menyebut nama salah satu panitia yang berjasa, itu sebenarnya rahmat Allah. Menguji keikhlasan kita. Loh, nama saya kok nggak disebut? Nah, gitu. Itu berarti masih syariat nih, masih Islam. Tapi iman itu kan diuji, Pak. Yang diuji kan keimanan kita. Kita sedekah nggak disebut gitu kan. Nah, itu. Maka di akhir ayat ini adalah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah adalah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Benar dalam keimanannya. Jadi ayat ini satu ayat tapi bisa menjelaskan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Jadi sebagai kesimpulan pertama adalah bahwa ketika kita taat kepada Allah itu bahannya pembuktian. Tapi ketaatan itu belum sepenuhnya membuktikan hakikat dari keimanan kita. Karena bisa jadi ketaatan kita dilandasi oleh keterpaksaan, dilandasi oleh rasa malu, atau dilandasi oleh rasa ingin dihargai dan dimuliakan di depan orang-orang sekitarnya. Jadi itu hanya formalitas. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan untuk Islam, untuk Masjid Al-Hidayah misalnya, itu sebenarnya adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Bukan jasa kita kepada Allah. Karena Allah tidak butuh akan diri kita. Justru Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Maka sesungguhnya ketika kita bisa bersedekah, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa bersedekah di jalanmu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa ngaji pagi ini di Masjid Al-Hidayah. Karena itu keuntungan buat kita, bukan keuntungan buat Allah, gitu kan. Kemudian yang terakhir, bahwa iman itu adalah totalitas dari nilai kemuliaan seorang manusia. Maka jangan sombong dengan keislaman kita, jangan sombong dengan ketaatan kita kepada Allah melalui rukun Islam. Tapi yang paling penting, yang lebih penting dari itu semua menurut ayat ini adalah iman kita. Dan iman itu satu yang menjadi indikator adalah lam yartabu, jangan pernah sekali-kali ragu-ragu kepada Allah. Nah, ini ragu-ragu kepada Allah yang dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat dan thariqat salah satunya adalah gelisah putus asa. Nah, gelisah putus asa itu penyakit iman. Hati-hati.
Itu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna